السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديده اللي ان شاء الله غادي نخدم معكم فيها واحد الدرس جديد ديال لورتوغراف اللي هو لاكور دو فيرب افيك سون سوجي. تري بيان. هذا الدرس هذا ديال المستوى الخامس ابتدائي. غادي نبداو اولا بالشرح ديال لا ريغل باش نفهموا الفكره ديال الدرس. Alors, le verbe s'accorde toujours en personne et en nombre avec son sujet. شنو كاينين هادشي؟ كاينين انه لو فيرب il s'accorde en personne، يعني فاش كتبدل لا بيرسون. باغ اكزومبل كتكون عندنا لا بروميير بيرسون دو سينغولير او لا دوزيام بيرسون لا بروميير بيرسون دو بلوريال. باغ اكزومبل ناخذ لو فيرب briller نيت je brille. D'accord, e à la fin. Donc dans la personne je, la terminaison il y a e à la fin. هذا الشيء في البريزون. بالنسبة la première personne du pluriel غتولي brillant. D'accord. La personne تبدلات لينا من e la terminaison تبدلات لينا من e tel ONS. علاش؟ حيت بدلنا la personne. Donc هي هادي le verbe s'accorde en personne et en nombre. هنا عندنا singulier يعني واحد la personne، هنا عندنا pluriel يعني plusieurs personnes. Donc le verbe c'est accordé en personne et en nombre avec le sujet les هو je et nous. Très bien. La deuxième partie de la règle. Quand le verbe est conjugué en temps simple, le verbe s'accorde avec le sujet. Alors, شنو هو le temps simple? Déjà, شفناه في الدرس اللي داز. temps simple هو par exemple le présent ou le futur ou le passé simple. Un temps simple هو le temps اللي كان conjugué فيه le verbe و le verbe في هذا le temps هذا كيتكون من كلمة وحدة. داكوغ؟ كيف ما كتشوفوا هنايا لو فيرب هو عباره عن كلمه واحده. هذا هو لو طون سامبل. فاش كيكون لو فيرب كونجوغي ان طون سامبل، هاد لو فيرب هذا il s'accorde avec le sujet. لو سوجي اللي هو هذا اللي هو الفاعل باللغه العربيه. تيكون سوا groupe nominal ولا pronom personnel ولا verbe à l'infinitif. المهم ça dépend du sujet ou le verbe toujours s'accorde avec le sujet quand ce dernier est conjugué en temps simple. كنتمنى تكونوا فهمتوا. Alors quand le verbe est conjugué à un temps composé avec l'auxiliaire avoir, temps composé les هو بحال le plus que parfait ou le passé composé et ainsi de suite. هنا عندنا le passé composé. Alors كيف ما كتشوفوا le passé composé تيكون عندنا le verbe هذا كله c'est un seul verbe. هذا كله verbe واحد ماشي جوج ديال لي verbe. هذا verbe واحد غير هو هذا لو فيرب مكون من جوج كلمات. علاش؟ حيت هذا سي ان طون كومبوزي، واحد لو طون اللي هو مركب. علاش كنقولوا مركب؟ حيت هو مكون من جوج ديال الكلمات. هاد جوج ديال الكلمات كيكونوا l'auxiliaire avoir ولا l'auxiliaire être ou le participe passé ديال لو فيرب. سي كلير؟ الوغ فاش كيكون عندنا هاد لو فيرب هذا conjugué ان طون كومبوزي que ce soit le passé composé ou là le plus que parfait ou là مهم un temps composé مع l'auxiliaire avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. فاش يكون عندنا le verbe conjugué un temps composé مع l'auxiliaire avoir هاد le verbe هذا كله seulement هاد l'auxiliaire هو qu'on accorde مع le sujet. غير l'auxiliaire بوحدو. le participe passé لا كنخليوه هكا ما كنزيدوش ليه ني لا مارك ديال لو فيمينين ني لا مارك ديال لو بلوريال. يعني فقط اللي كيتبدل هو l'auxiliaire avoir. هادشي في حالة كان le verbe conjugué un temps composé مع l'auxiliaire avoir. La troisième partie de la règle, quand le verbe est conjugué en temps composé mais في هذه الحالة avec l'auxiliaire être. D'accord? دابا هنا عندنا l'auxiliaire être. L'auxiliaire et le participe passé يعني عندنا بجوج.
الوغ هنايا غادي نحاول نعطيكم ان اوتر اكزومبل ماشي هذا. ناخذ لو فيرب arriver. نديرو سمحوا لي على ليكريتور، راه انا اللي عارفه راسي كيفاش شاده التليفون وكيفاش كنكتب. ils sont arrivés. d'accord. alors عندنا هنايا هاد لو فيرب هذا il est conjugué en temps composé اللي هو لو passé composé. ها هو عندنا لو فيرب l'auxiliaire être pardon وعندنا le participe passé. alors كيف ما كتلاحظوا l'auxiliaire être c'est accordé avec le sujet يعني رجعنا la troisième personne du pluriel. ou le participe passé تا هو شنو درنا ليه on a ajouté la marque du pluriel. vous voyez علاش حيت عندنا la troisième personne du pluriel ديال الماسكولين. لو كانت عندنا هادي elle du féminin راه كنت درنا هنايا لو او du féminin تا هو. سي كلير علاش حيت هنا عندنا un verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. donc عندنا l'auxiliaire et le participe passé vont s'accorder avec le sujet. Très bien. De la dernière partie, quand le verbe a plusieurs sujets, il se met au pluriel. Très bien. Parfois كنلاحظوا بلي قبل من لو فيرب كيف ما كتلاحظوا هذا هو لو فيرب قبل من لو فيرب تنلقاو بزاف ديال الاسماء اولا بزاف ديال لي سوجي. عندنا بياتريس ندى ايمار كلنا نقولوا احمد علي خديجه. المهم بزاف ديال لي بيرسون. الوغ هاد بزاف ديال لي بيرسون واخا كل واحد راه واحد بوحدو ولكن بحال كنديروا زائد هذا زائد هذا شنو ما كيبقاش عندنا واحد تيولي عندنا بزاف يعني كيولي عندنا بلوريال. سي كلير. دونك اوتوماتيكمون كنديروا لا مارك ديال البلوريال في لو فيرب يعني واخا تيكون هذا واحد لا بيرسون هذا واحد لا بيرسون هذا واحد لا بيرسون لو فيرب il se conjugue à la troisième personne du pluriel. ça marche. alors كنتمنى تكونوا فهمتوا وصاتكم الفكره ديال الدرس. هذا هو لاكور ديال لو فيرب مع لو سوجي. alors à savoir بالنسبه لهذا الدرس راني ديجا خدمت لي زيكزارسيس ديالو في كاي داكتيفيتي. انا غادي نحط لكم لا فيديو تحت من يعني غادي نحط لكم لو لين ديال لا فيديو تحت من هاد لا فيديو. وغادي ندير معكم دابا لي زيكزارسيس اللي كاينين في لو مانويل. ça marche اللي هي لا باج 44. alors premier exercice souligne le sujet et encadre le verbe dans ses phrases. alors غادي نقلبوا على لي سوجي لي اوتوموبيل. اول حاجه انا جو بريفير نقلبوا على لو فيرب هو الاول لي اوتوموبيل. stationner toujours ici. alors le verbe هو stationner. donc on va encadrer. شكون اللي كاين stationner toujours ici c'est les automobiles. donc on va souligner les automobiles. donc pour trouver le sujet on pose la question qui باش نلقاو le sujet دائما كنطرحوا la question qui stationner toujours ici ce sont les automobiles. alors le directeur de l'école reçoit les parents des élèves. le verbe هو reçoit. qui reçoit les parents des élèves c'est le directeur de l'école. هذا كامل هو le sujet. عندنا un nom مع le complément ديالو. Nora et Clara se sont rencontrés il y a quelques mois. alors oui le verbe se sont rencontrés. c'est clair. هذا c'est un verbe pronominal. et le sujet هو Nora et Clara. plusieurs personnes. mon père et moi avons voyagé à Tanger. donc le verbe c'est avons voyagé. c'est le verbe voyager au passé composé. le sujet mon père et moi. tous les amateurs de sport participent au marathon. oui le verbe c'est participe. c'est le verbe participer. le sujet c'est tous les amateurs de sport. très bien. entoure la forme verbale qui convient. les chiens aboient ou bien aboient avec eux toute la nuit. alors شنو قلنا les chiens غتلاحظوا معايا les chiens c'est pluriel. donc فين هي la terminaison ديال la troisième personne du pluriel هنايا هي ent. donc on va entourer aboient avec ent à la fin.
sur le toit. Alors هاد sur le toit ماشي هو لو سوجي لانه بزاف ديال الناس كيغلطوا كيقولوا راه الكلمه الاولى هي لو سوجي. نو، خصنا نفهموا لا فراز باش نفهموا فين هو لو سوجي فيها. alors sur le toit nous avons installé ou l'a installé des détecteurs. donc avons installé شنو قلنا هنا le verbe conjugué au passé composé يعني un temps composé مع l'auxiliaire avoir. شنو قلنا مع l'auxiliaire avoir seul l'auxiliaire s'accorde avec le sujet. le participe passé non يعني هاد l'accord ما خاصوش يكون. سي كلير. كاينه باش ما نقولش لكم راه le participe passé مع l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais. il s'accorde ولكن ماشي مع لو سوجي باش ما تقولوش راه ما كنعطيكمش معلومات. هادشي غادي تشوفوه مازال ان شاء الله في الدروس الماجيه. donc on va entourer avant installer هكا. Yves et Daniel sont pressés ou bien sont pressés. alors هنايا عندنا جوج ديال masculin Yves et Daniel masculin يعني غادي شنو غادي نختاروا هادي غير لا مارك ديال البلوريال ما غاديش نديرو لا مارك ديال الفيمينا. هادي كنا غادي نديروها لو كانوا عندنا هنايا اسماء ديال البنات. سي كلار حيت هادي لا مارك ديال الفيمينا. طون امي توا. الوغ دائما فاش كيكون عندنا شي شخص اخر بلوس توا يعني بحال عندنا لا le pronom personnel vous. c'est clair. donc ton ami et toi est arrivé ou bien sont arrivés. donc est arrivé et vous هاد une personne plus toi بحال عندنا vous. la pluie tombait bien tombée a sur les champs. alors عندنا هنايا la terminaison a été وعندنا a هادي ديال la troisième personne du singulier وهنا عندنا la troisième personne du pluriel. alors غادي نشوفوا le sujet la pluie واش singulier ou la pluriel. bien sûr singulier. donc on va entourer طومبي. اسمحوا لي على التصوير الا ما كانش هو هذاك. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا تكون الفكره ديال الدرس وصلتكم. être les voyageurs le verbe partir au passé composé avec l'auxiliaire être. donc les voyageurs sont partis. donc قلنا مع l'auxiliaire être l'auxiliaire et le participe passé s'accordent avec le sujet. les voyageurs عندنا masculin pluriel. donc غادي نزيدو la marque du pluriel seulement. d'accord. nous le verbe rester toute la matinée à l'école. donc بالنسبه لريستي بالنسبه لنو الا كنا حنايا بنات مثلا ولكن هنا بويسك عندنا ليكول يعني راه بنات ودراري. الا عندنا بنات بوحدهم غادي نديرو nous sommes restés وغادي نديرو هنا واحد او وغادي نزيدو اس على fin. سي كلير. مي هنايا كنهضروا اون جينيرال حيت في ليكول تيكونوا بنات ودراري. دونك nous sommes restés كلنا toute la matinée à l'école. c'est clair. quand عندنا le sujet هو vous. le verbe arriver quand êtes-vous arrivé. حيت هنايا عندنا علاش مفرقين حيت عندنا une question. c'est clair. وفي la question كنديرو l'inversion du verbe avec le sujet. وفاش يكون le verbe conjugué au passé composé on inverse هاد l'auxiliaire مع le sujet. c'est clair. quand êtes-vous arrivé. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ma tante le verbe venir. alors ma tante عندنا féminin singulier. donc ma tante et le participe passé ديال venir هو venu وغادي نزيدو ليها la marque du féminin حيت هنا la tante est féminin. le verbe devenir عندنا elle حتى هي féminin singulier. c'est clair. le verbe devenir بحال نيت venir elle est
Alors, اشنو غادي نزيدو à la fin? Très bien, le E du féminin est féminin. Elle est devenue célèbre après son match. Mets les verbes entre parenthèses au présent et accorde-le. Ah, mets le verbe entre parenthèses au présent et accorde-le avec son sujet. Beaucoup de piétons ne font pas attention. Donc le verbe faire, la troisième personne du pluriel. La plupart des oiseaux migrent. ENT à la fin. Peu d'élèves arrivent en retard. Je constate que trop d'arbres commencent, ENT à la fin, commencent à jaunir. C'est clair? Réécrit en remplaçant l'astronaute par les astronautes. Alors, نتوما هادي بدلوها les astronautes, d'accord? نبدلها لكم نيت باش متلفوش. ناري إلا كتبه عاوتاني غادي نلقى دوك الناس اللي فيهم شويه ديال السم كيكتبوا ليا في لي كومونتير اش هاد الكتبه كتبي مزيان. انا راه كنكتب مزيان، راه غير تنكون شاده التليفون بواحد اليد وتنكتب بواحد اليد ما تنرتاحش. لي زاسترونوت دابا هاد لي فيرب كاملين غادي ناكورديهم مع لي سوجي. لي زاسترونوت هنا غادي نديرو او ان تي بلاصه او ان تي désigne les membres de l'équipage du véhicule spatial. ils هنايا غادي نديرو اس ils effectuent ENT à la fin des vols dans l'espace. les astronautes عاوتاني هادي غادي نبدلوها غادي نديرو les astronautes هادي غادي نديرو ont été placés plusieurs fois dans l'orbite autour de la Terre. Alors كنتمنى تكونوا فهمتوا وتكون هادي واضحه لكم. donc les astronautes بدلناها désigne حيدنا داك او ودرنا او ان تي les membres de l'équipage du véhicule spatial. ils حيت عندنا les astronautes ما غاديش نخليو مازال il du singulier غادي نديرو il du pluriel. ils effectuent des vols dans l'espace عاوتاني l'astronaute غنبدلوها les astronautes ont été placés نزيدو s du pluriel حيت les astronautes plusieurs fois dans l'orbite autour de la Terre. Très bien, le 6e exercice. هادشي علاش ما كنبغيش ندير هاد لي زيكزارسيس ديال المانيوال، هما كتار ولا فيديو كتجي طويله وقليل اللي كيتفرج فيها. entoure la forme de l'auxiliaire qui convient dans ces phrases. les spectateurs عندنا les spectateurs c'est pluriel donc c'était tous les élèves عندنا pluriel bien sûr ont réussi l'examen. mon frère et moi donc عندنا moi plus une autre personne كتولي عندنا nous d'accord. هاد moi فاش كنلقى moi مع شي حد اخر يعني nous. donc avant mon frère et moi avons regardé le match hier. l'eau est portée à ébullition. mais les sujets au pluriel et fait les accords nécessaires. le lion غادي نديرو les lions rugissent. c'est un verbe du deuxième groupe. ils ont ils ont faim. mon ami est allé chez le dentiste. mes amis pluriel féminin d'accord. mes amis sont allés chez le dentiste. sont allés chez le dentiste. il a fait un drôle de numéro. ils ont fait donc غتكملوا la phrase. l'étoile apparaît à l'horizon. les étoiles
الفلاش ما تيخليكم تشوفوا مزيان. les étoiles le verbe apparaître apparaissent. Complète ces phrases avec les sujets qui conviennent. Alors, عندنا la terminaison A-I-E-N-T ديال l'imparfait, la troisième personne du pluriel. Il jouait ou bien elle jouait. On portait les secours aux noyés. La même chose عندنا هنايا le verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Il va partir en mission à bord d'une fusée chinoise. عندنا le verbe partir, le futur proche, donc la troisième personne du singulier, il. عندنا ENT à la fin, donc la troisième personne du pluriel. Ils effectuent une expédition dans l'espace. Alors كنتمنى تكونوا فهمتوا، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، واللي تفرج فيها حتى الاخير ما ينساش يخلي لي كومونتير ويقول لي راه شفت لا فيديو حتى الاخير باش نعرف راسي راه ما ضيعتش 20 دقيقه ولا شحال وانا كنصور. وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش تبارطاجيو لاشين ديالي مع كاع الناس اللي كتعرفوهم. صراحه واخا انايا نشكركم على التشجيع ديالكم، سورتو الناس اللي متبعيني من الاول ديال لاشين، تنبغي نشكركم بزاف 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 بزاف. الوغ مو ندوز لكم على التمارين واحد بواحد باش اللي بغا يسكرينيهم.